Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Katungod mo ang makadungog sa mga panghitabo, mga batakan nga serbisyo nga gihatag sa mga lungsuranon. Ang mga impormasyon nga dili mo dapat palabyon sanung sa mandato ug liderato sa Rowaminal Administration. Mao kini ang Action Man Agenda. Action Man Agenda. Gikan mismo sa mga baba sa naghatag og serbisyo. Action Man Agenda. Yes, mga kasenso, maayong buntag. Biyernes na usab, ikaduhang adlaw sa bulan sa Agosto 2024. And of course, sa kada biyernes, atong saksihan, atong pangutanon gani, o atong pakisayran ang lakang sa atong ginatawag nga Rowaminal Administration. Pinaagi sa hanay sa ilang programa ang ginatawag nga Action Man Agenda. O kining programa gikan gayod no sa atong mga lideres nga atong gibutaran dire sa atong lungsod sa Clarin. O karong adlaw mga pinangga, atong kauban sama sa makita nato sa ato ang screen ang atong committee chair sa Agriculture and Environment sa Hawanan sa Konseho sa atong lungsod sa Clarin, ang ginatawag tang tatay sa konseho, and of course ang atong konsehal Teodoro Boy Sumina. Cons, maayong buntag. Please, atong mga patimbaya ngadto sa ato ang mga naglantaw and even sa mga angay nimong timbayaon. Please, go ahead. Mayong buntag usab, unas tanano nagpasalamat ta sa Ginoo tungod sa higayon diin atong mapadayag ang mga paagi diin ang atong lungsod miasinso. Akong pagtimbaya sa atong pinalangga nga Governor Henry Sibilya Waminal, ingon man sa iyang BC si Rowena Gutierrez, ingon man usab sa ato ang congressman sa atong distrito si Kong Ando Waminal, o sa atong action man mayor Honorable Mayor Jojo Dacer Roa, o ang atong vice mayor at iging ng bayan, o sa tanan nga mga naminaw nining maong programa karon sa Action Man TV. May buntag kanaton tanan. Yes, Cons, actually no, this is our first time nga makahinabi ka sa atong channel or sa ato ang CBN, ang Action TV. And ako personally gusto kong makisayod. This is also your first term isip konsehal. Cons, kumusta ang kinabuhi isip konsehal nining lungsod sa Clarin? Malipayon kay ta tungod kay mamay atong tinguha og pangandoy nga makatimbol ta sa pag-asinso sa atong lungsod. Ngani magpasalamat ko ni Governor diin iya kong gikuha aron mamahimong abaga or konsehal diri sa ato ang pinalanggang lungsod Clarin. Yes, Cons. Mangutana lang pug kung jutay sa environment ba, no? We know you are an expert already sa imong natad, which is ang public service. Pero you are at first a public servant sa imuhang mismong barangay, ang barangay Panay. Pero Cons, unsay kalainan no sa diri na ka sa Hawanan sa konseho sa kinatibuk ang lungsod? Adunay ba kalahian, Cons, ang pagkakonsehal sa lungsod o ang pagka barangay chairman kaniadto sa Panay? Dunalay
gamay nga kalainan Mm-mm. tungod kay ang tanan mao man ang atong pagpangulo, Mm-mm. kundi ang scope ini tibok naman klarin. Whereas sa ato ang barangay nga pipila lamang ka mga puroks ang atong gikuan. Pero ang atong hold sa ato ang barangay bugat kayo tungod kay nagkalain-lain ang mga sektor nga atong gidala didto ingon man nagkalain-lain usab ang mga problema nga mookor sa barangay. Whereas sa ato ang lungsod sa Clarin, diin ang ato lamang gitutukan ang atong mga komitiba. Diin maoy ato ang gihimo nga unta ang atong komite makita gid sa atong mga constituent nga adunay kabag-uhan nga mahitabo sa ato ang lungsod sa Clarin pinaagi sa atong komite nga gikubtan ang Committee on Agriculture o ang Environment. Cons, speaking of committee ba, speaking of your Committee of Agriculture and Environment, nasayod kita no nga ang atong ginatawag nga Asenso Team Misamis Occidental, ang probinsyal nga panggamanan ni Musad Working Governor Attorney Henry Sevilla Waminal ug even ang ato ang Congressman Ando is nag-focus, usa sa gi-focus nila is ang kanabang ginatawag nga agrikultura. Cons, giunsa pag-abag no sama sa imuhang terminolohiya nga kaabag ka sa agrikultura diri sa mo man ay mong komite sa lungsod. Giunsa sa usa ka boy sumina ang pag-abag sa ato ang Rawaminal Administration gali diri sa lungsod ang kuan kining ang lungsod or ang agrikultura nga sektor. Kung unsay nahimo sa usa ka konsyal boy sumina mahitungod niini. Sa permiro na to nga mga tuig sa atong serbisyo, number 1 is kitimangan na to ang mga mag-uuma sa humay, no? Ang ato ang rice farmers pinaagi sa patubig, pagpaabre sa patubig sa masabod kay pila na kakutsitsa nga wala gayod sila makatanom. Busa gitabangan na to pinaagi sa atong sugyot o patabang usab sa ato ang pinalanggang mayor aron matubigan aron maabrihan ang ilahang mga canals, no, ang ilahang mga dike aron maabrihan aron makatanom na sila atong miaging mga tuig. Mao hinungdan niya nalipayag maayo ang ang presidente ug ang kapitan sa maong lugar masabod tungod sa ato ang inisyatibo nga gihimo nga usab nga maoy gipost ni mayor nga kinahanglan makatanom gyud ang mga tao didto dapita. Og daghan pa kayo aduna usab kitay gihimo sa mga mag-uma pagtapok sa atong mga AI katong asosasyon sa ato ang mga farmers aron makita o masulbad ang mga problema sa ato ang pagpatubig sa ato ang mga basakan dire sa lungsod sa Clarin. Ngani atong gitagbo ang maong engineer og mihanyo ang mga kapitanis ug ang kapitan mismo sa Mielin nga unta maubay-ubay ang tubig nga madawat nila diha sa portion sa Mielin. Tungod kay nagsugod na ang ilang tanom apan ang tubig hinay kayo. Mohinungdan ni adto ta uban sa ato ang UIC Mao og sa ato ang presidente usab nga si Tayoy Puentes aron matagaan og solusyon ang mga problema sa pagpatubig sa Mielin. Wow. So actually no ako di mangugo mag-uma guns mo nang dili kayo ko wala kay ko ka-relate ana kanang dako jud kayong factor ang tubig and then dako pug kayong kanibang factor ang gikinahanglan when it comes to irrigation or when it comes to patubig. Kung apektado ba kini ako lang ning kaugaling hubad correct me if I'm mistaken. Epekto ba kini sa katong miaging shoreline ang mong problema sa tubig? Usa kini ka epekto tungod kay ang ato ang mga canals, irrigation canal nagbara naman. Sa to pa ang supply sa tubig dili na sufficient, no? Mo hinungdan niya sa land prep palangdaan maglisod na sila og land preparation pag abli sa yuta pagdaro tungod kay minus man ang tubig. Mo na ang sitwasyon sa maong kadaot nga nahimo atong shoreline.
actually kunsa natay pasudlon karon ang ato ang station manager sa Farm Radio si Kuya Bal Cabrera, and say mga kuan kanang mga jutay mga pangutana, oy sa ha kay napalong manuning ako ang gadget lang ha kay ako aning pasudlon si Kuya Bal Cabrera kabahin sa ato ang kining topic for today kay actually kaning ato ang kauban sa buhat si Kuya Bal Cabrera sa Farm Radio, ato ani siyang usa-usab sa mga mag-uuma and nasay mga pangutanang jutay no kabahin sa agrikultura and mga pagpalawom. Pahulma lang ko anang cellphone kay lubat kayo ko. Salamat kayo. Salamat kayo, no? Ato ang pasudlon kajot ha ang ato ang Kuya Bal Cabrera kundiin aduna say mga pangutana nimo gamay cons, no? Kabahin, uy, wala ni say pang-headset. Sa kajot lang gyud kayo ha. Kajot lang jud kayo cons, pasayloa kayo cons kay ming sulod mga to ang station manager Kuya Bal Cabrera. Kuya Bal, kumusta ang signal nga? Ako, kumusta ko diya sa lungsod Clarin? Kay sa ha kay wag hinay kayo. Hinay kayo ka. Okay, how about that one? Sige daw. Oy, may samot ka hinay. Tayo sa ha. Okay. Daw. Sige, tingog daw kuno Kuya Bal. Tingog daw kuno Kuya Bal. Sige daw. Agoy Ginoo ko. Ano man nga atong linya ani. Don Miguel. Okay, that one. Yes. Okay, that Kana. one. Parang mao na yun eh. Okay. Mao na Salamat gina. kayo ha. Salamat Yes. kayo. Ito ang pagmayo, of course. Sa ito ang yung nangamahan no sa Kusino. Si Manong Boy, mayong adlaw. Maayong adlaw sab diha, Sir Bal. Okay, padayon lang ko Don Miguel. Yes. Ang ato ang mga mag-uuma sa lungsod sa Clarin and with the permission po ni Councilor Boy, ni Manong Boy, naanda na mo ginato ni Manong mo gini. Kaniya to perti ni Kiyanong ako diyan sa lungsod sa Clarin. Di pala magdugay Don Miguel, nagpay kayo ni sila og pagbisita, no? Dito sa may lungsod, sa Dakbayas Tanggo. Usapod sa kauban nato, usa ka learning site operator si Dr. Reggie, no? Pwede na Manong Boy, pwede nimo masaysay, mahatag nimo ang kining pinugdangan na sa inyong pagbisita dito sa may Dakbayas Tanggo, labi na dito sa kining farm no ni Dr. Reggie, para at least may bawaan sa dato sa atong mga kaigsuonan Clarinon unsa ang gihimo no sa atong mga mag-uma, unsa ang gihimo sa atong servant sa Committee on Agriculture in terms sa biodiversity, in terms sa kanang bag-ong pamaagi sa pagpamuma. Tinood na dito miadtong niaging adlaw no. Among namit si Dr. Reggie usa ka doktora diin ang kasing-kasing maayo kayo sa pagdawat kanamo ug ngani nalipay siya nga ang lungsod sa Clarin usa sa mga miduol niya aron makipakisayod kabahin sa unsay mga maayong technology kabahin sa atong mga organic fertilizer biodiversity no. Dito amo nakita ang iyahang farm diin multiple daghan kayo ang iyang kuan ay mga poultry, piggery, mga fruits, kainlain assorted fruits, dayon tapos kadtog yung among gi-special og tan-aw og iyang gi-lecture namo bahin sa biogas no. Diin atong gitutukan og mayo kay nainganyo ko og kami tanan tungod kay usa kini ka paagi katong ilahang organic fertilizer, liquid organic fertilizer pinagi sa kuan maong technology nga makapaubos og gasto sa atong mga mag-uuma tungod kay
dili na ta mo balik og mga dili na ta mo gamit og mga synthetic, no, fertilizer. Dayon mo gamit na ta atong organic fertilizer. Diin among nakopya tungod kay do na tay do na tay mga programa karon sa Sibasi, diin do na tay figure dito niya ang maong paagi, no, mukutay ni sa maong technology nga didto among giadtuan ni Dr. Reggie. Munay ato ang proposal, munay atong plano. Tungod kay nakita na mo o gusto gusto usab ni Mayor nga ang mga mag-uuma di na pod siguro mo gamit og fertilizer, no, or leaser na ang magamit nga commercial fertilizer. Tungod niini matabangan og mayo atong mag-uuma kay gamay minus naman ang ilahang gasto sa ilahang pag-uma. Ingon man usab sa mga ato ang mga hayop didto, nakita nato tong mga baboy, mga manok. Exactly, no? That's the point. That's the point for Don Miguel. Yes, Kuya Bal. Yes, Kuya Bal, padayon lang. Kuya Bal. Video indulgence. Nakita na po ang inyong kita na po ang inyong pagpagkama. Ang kung ito nga, interesado ang mga lokal ng mga residents. And nindot kayo, ang kausa, nindot kayo ang tumo, tungkol kay gawas nga organic method ng mga kanilipan, mas makatabang, mas maka-enhance sa promotional i-health terms, no, sa ito ang tawa. And at the same time, makapanako, makapataas yan without synthetic application. So, hindi na ang organic practitioner, hindi pa ito na nakikita mga ito realistic niya, niya lang sa mga politiko, pangalit, Tibok Nason, ang kanilitang nagkanitaw sa organikong pagpapala. And with this, yung move sa ang lokal na pangyaman and pagkawala, Kuya Bal, medyo, pasalo ako Kuya Bal ha, medyo and with the merits provision sa tuwang chairman sa Committee on Agriculture, si Mark Malonay. Kuya Bal, pasalo ako to interrupt this one pero medyo I-emphasize na yun, ba? Okay, kami nung danon sa kolaborasyon sa ato ang mga lideres. yes. Pasensya na kayo dun mo, delete kamay ha. But again, akong delete ko madugay, bitimbo lang dito tungod kay awas nga naatang sa aspeto sa agrikultura, akong kwampon, kanay bang gitagaan o gibugaton, kaya di mo kundi makaabot ang ato ang mga farmers dito sa Dakuyas Tanggo. Di po di makaabot dito silang Konsehal Boy, ang ato ang mga personahe ni pinaagi ni Kuya Alan, no, Ramirez sa Municipal Agriculture's Office, kung walay igong suporta sa ato mga political leaders sa lungsod sa Clarin, of course, ang balikon, Mayor Jojo, ni Vice Mayor Ging, and the rest of the Municipal Council, ang Asenso Clarin, no, particularmente, tungkol sa ila ang hiniusa. And that's why ato ang gitagaan ng importansya, and we hope na kining unang step, no, unang step pa na sa ato ang Asenso Clarin team sa pagbisog pinaagi sa organikong pagtangopan. And with this, atong ipasalamatan o atong gidayeg, no, ang pasiunang lakang naghimo karon sa kagamahanan munisipalidad sa lungsod sa Clarin. With that, salamat kayo din Miguel and Manong Boy, congratulations once again. And we hope, no, nga unang alam ni magpadayon na ni sunod-sunod sa ato ang mga
programa diya sa lungsod sa Clarin. And thank you once again, early jump off ko and extend my warmest greetings sa tanan atong mga Clarin. May contact o Asenso Clarin. Yes, salamat kaayo Kuya Bal Cabrera, ang station manager sa Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, ang online community radio ng Radio Ascenso News FM. Actually, nindot unta kayo doy. Nindot unta kayo mga mga sir. Ang kanabang pakigtabi nato together with Kuya Bal kay lagi mag-uma mangud po ng bataa. No, dayon unsa po ning signal po doy? Unsa po ning signal oy? Gaga po ng signal ba? So, sayang kayo pero sige lang. No, ang atong kanang ang atong pagsabot ato Tatay Boy, Konsyal Boy, is all about ang gipalawom ni Kuya Bal is all about ang kanang organic nga pagpanguma. Palawmi ko no na pwede ba nimong mapalawman na Konsyal Boy unsa ka importante or unsay mas paganimo ba kanabang unsay mas nindot ang organikong pagpanguma or unsa ba ka? Please Konsyal Boy. Para nako no kay isip usa pug ko ka mag-uma ang organiko nga pagpanguma dako kayo na og katabang nato dili lang sa mga mag-uma kundi ang mukaon sa atong mga produkto tungod kay wala na may mga chemicals nga atong madawat Lagi, no? gikan sa atong mga produkto no og labi pa pong nakanindot niya na tungod kay dako kay nigtabang sa atong mag-uma nganuman tungod kay magamay-gamay o magamay ang ilahang gasto sa pagpanguma og maingganyo pud sila pagpananom dili lang kay sa humay kundi usab sa ato ang mga vegetables no kay tungod kay naamay liquid fertilizer pinaagi sa organiko nga makatabang didto bisan gani didto ang pagpainom sa ilahang mga hayop mauna ang maong organiko nga liquid fertilizer o liquid nga organiko nga gikan sa biodiversity no katong sa gas mo na ang dako kinig tabang ngani ang maong mga produkto ni Dr. Reggie miabot na sa lain-laing mga probinsya sa diri sa Misok mismo didto sa Bukidnon ug ingon man sa ubang mga lungsod o syudad niabot na tungod kay dako kinig tabang sa atong mga mag-uuma labi na karong mga panahon na nga adunay mga dagko na kay gasto sa atong pagpanguma karon lagi dako kaayo kahimuan labi na kanabang sama sa imuhang giingon Konsyal Boy kanabang mas less ang mga chemicals nga atong madawat o atong mga pangkaunon kung organic ang maong mga klases pagpanguma. Daghan kaayo kag I assume this one kung daghan kaayo kag nakatunan together with si focal person nato sa Mao si Sir Alan kabahin sa inyong gi-benchmark asa galito dapit Konsyal Boy? Sa may Mangga, Barangay Mangga sa Tanggob City no. Nindot kayo no? Diri banda sa ugwan sa right side paingon ta sa Pagadian City. Diha ang ilahang kuan farm. Unya tungod kay ang ato ang gipandala dito man ang mga committee sa agriculture o konsyel sa committee on agriculture sa ilahang mga barangay gihatagan usab sila mga idea or mga technology diin unsaon pagpananom sa atong mga lagutmon sa atong mga vegetables aron matumod didto sa atong kuan murag alayon ba ni siya aron dili na sila maglisod sa ilang mga produkto kay niya tay tabo sa Clarin. Wow. No? Maunay atong ginakonek, ginalink na to nga maengganyo ang atong mag-uma kay usa sa programa or problema sa atong mag-uma asa dapit itumod ang ilahang mga produkto. Unya aron usab pag-engganyo nila pagpananom ang atong mayor nakita og mga pamaagi nga mataw ang tabo sa Clarin. Busa para nako salamat kayo sa atong gobernador, sa ato ang mayor,
sa pagsuporta o sa pag-post ni ini nga programa alang sa atong mag-uma kay dako kay ni og epekto sa ekonomiya sa ato ang lungsod sa Clarin. Yes, kay usahay manggod ang mga pagpaninda, no, moadto paglayo dayon at the same time kita pod nga mga mamalitay kami Kunsboy, kami isip mamalitay maglibog na mig asa mi mamalit dako kayo kahimuan, no, dako kayo dako. kahimuan. And at the same time kanabang mo lagi sama sa imong gingon aduna gayoy kanabang avenue ba sa pagpamaligya ang atong mga konstituente ilabi na katong gikas mga hilit. Pero mo balik ko gamay Kunsboy haw nalimot magugug pangutana ni. Ang imong mga kauban ang mga committee chair sa agriculture sa Matag Barangay. Sa Matag Barangay. So inguna na ang kanabang paggusto, no, sa atong ginatawag nga Rawaminal administration kamo, no, sa administrasyon sa pagkakaroon sa kanabang pagpaasenso gayud sa agrikultura nangita gayud mo pamaagi sa unsaon pagpaasenso sa natad sa agrikultura kay of course mao panay usa sa mga focus agendas sa atong governor ug sakto ba ko ani Kunsboy? Sakto gayud kay tungod kay gusto sa atong gobernador nga ang mga katawhan sa Misamis Oriental magpuyo nga malipayon. Yes. No? Nindot kaayo kay lagi. Actually mo man ay sumada. No mo man ay sumada sa tanang pagpaningkamot nga gikinahanglan kita katong imong giingon Kunsboy nga aduna anaagid ang 5Ms nga magpuyo kitang malinawon, malambuon o malipayon. Anyway, Kunsboy, napapatay mga ganap-ganap, napapatay mga activities so far nga angay natong ikasibyas mga katawhan. Daghan kay tag mga activities sa inline sa agriculture kay ang una natong mga tuig sa atong serbisyo himota og usa ka ordinansa diin ang atong mga katawhan mga sumasakay maprotektahan pinaagi sa atong ordinance on stray animals, no. Usa kini kay epektibo nga ordinansa diin makatabang sa atong mga constituent nga malikayan ang mga insidente sa nakalaing barangay. Gani usa niini nga napiktuhan before ang ato ang butan nga barangay chairwoman sa lungsod sa Bernad diin nakalas ang iyang kinabuhi tungod sa maong insidente nga disgrasya. Ug ngani dugang patag daghan kayong mga ordinance dayon nananom puta og mga bakaw sa ato ang daplin sa kadagatan aron maprotektahan ang ato ang mga isda pinaagi sa pagpangitlog ug aduna pud kitay kanang gitawag og banning period, no. Banning period. Doon na po tayo bag-o karon nga na dawat na to nga programa sa atong mayor ug sa atong gobernador ug sa atong vice mayor ang kining atong dumping site sa atong waste segregation. Yes, Yani, yes. Aduna po tayo ordinansa na aron ma-segregate kay usa sa mga problema sa ato ang komunidad mao ang daghan kayo nga mga waste nga naa sa atong mga kadaplinan nga wala gid in town kuan tungod kay watay amoy dumping site. Busa nagpasalamat sa inisyatibo sa atong mayor tungod kay naa gid tay dumping site na karon sa barangay Guba. Ngano do na nagyod nasugda na gani labay didto nakaadto mi didto tung higayon na og moabot ang panahon siguro nga makolekta na ang mga waste diri sa ato, no. Dayon ako pong hanyo sa mga katawhan sa lungsod sa Clarin nga unta dili kay hinay-hinayan ato nagyong tipigan i-segregate ang atong mga waste tungod kay dako kinig epekto sa atong environment, no. Dako nag-epekto in term of mga floods makahimo ni siya og mga kadaot sa ato ang komunidad sa atong mga palibot labaw sa tanan usay labi na sa ato ang mga kinay-usay nga atong sunugon ang ato ang mga kuan sa dili insakto nga pamaagi makadaot halingan. sa atong halingan makadaot ni sa atong ozone layer diin usa ni siya nakahimo og kanang kadaot sa ato ang usa ni nakahimo sa ato ang kadaot diin mo'y gitawag og kanang climate change. Yes, Kuns. Actually, naatay ako
para nako one of the controversial pamaagi ni. Dayon gusto lang nakong i-justify pinaagi nimo kanabang banning period sa pagpangisda. Kung kanabang nay daghang tao, actually daghan gyud ang tao nga dili gustong musabot o dili gustong dili kasabot no nganong gikinahanglan ang banning period. Kung isip mas maayo niini nga maong topic, kung pasabta ko no ang atong mga pinangga nga mga mangingisda, nganong gikinahanglan nato kay we believe, I personally believe that gikinahanglan gayud ang kining ginatawag nga banning period sa pagpangisda. Kung paki-explain ko no nganong gikinahanglan nato ni, kay ako kung ako lay pasultiyon ana, dili man kay ko ka-explain ana, kay dili man ko eksperto. Imuha maning natad, cons please explain economy nganong gikinahanglan kayo na. Una, no, misgot sa tadiris atong suba. Yes. Kung aduna na banning period nga implement sa tuang LGU, ang mahitabo ini ang atong mga gagmayng isda sama sa hipon, dili na ni sila kwaon. Kay doon na naman tay ordinansa nga dili kwaon ang mga hipon kay kini mahimo man silang dagkong isda kanang gitawag og lapunan or anga, no? Sa to pa kun kwaon na pilaray ma-earn nila, pilaray ilang makuha na kun dili nato ni kwaon daghan na kayo ang ma-benefited ni ini sa panahon nga dagko na ning mga isda sa suba. Mao na usa kini pong sa atong dagat, doon naman ay bulan sila sa pagpangitlog. Kinahanglan niya ana nga time dili ginato na kwaon sila, no? Tungod kay mangitlog man na sila. Pagpangitlog ana abunda na kayo ang atong isda sa atong baybayon. Ug moingon sila ang atong mga katawhan, moingon sila nga unsao naman among panginabuhi. Unas tanan no, ang tanan gibuhi sa tao, gibuhi sa Ginoo. Gibuhi sa Ginoo. Ang mga langgam nga wala gani uma nabuhi pa sa man Ginoo. gyud. Unya kamong mga kuan no, kitang mga fisher folks o kitang nabuhi des dagat, una-unahon ra gud nato nga kadako sa atong hawanan, sa ato ang gikuan sa atong kinabuhi, no? Panginabuhi ang atong dagat. Dako kayo busa ato ni agwanta tungod kay alang nato ning tanan. Lagi. Kung mag-harvest ta ana nga time apil na katong mga gadala og mga binhi, mga itlog nya pipilala na sila. Unya kung mahimo na millions of kuha na sila nga atuan ang makuha, unya abunda na kayo atong kadagatan dinhi sa kuan. Unya nagpasalamat ta kay ang mga tao uban nakasabot na nga wala na gid tay illegal fishing sama sa kadtong Mga paglabay pabuto, o pabuto, no? Muna atong ipasalamatan. Ako lang ihanyo sa ato ang mga fisher folks nga unta atong sabton ang mga ordinansa tungod kay dako ni og mamahimong epekto sa atong panginabuhi ug mapuhon labi na sa atong mga kaanakan. Lagi no kay og simbakuhay og hutdon po natong isda in taon, mapuo po din taon. Ako kons pasaylo kay kuha, guilty kay kuha ng mukaon og kanang sana imong gingon ganiha kanang hipon. Ako guilty jo kay kuha na kay ko palakaon na ba kog hipon buyag. Dayon kanang mukaon og kaning ginatawag nga sana kanang bihod. Sus Ginoo ko niya lagi wala namo kami nga mga kumakaon niya na wala gid pud namo in taon kwentaha nga katong mga hipon mudaggo pa to. Unya kanang mga bihod ipanganak pa na dayon mudaggo. Mamahimong isda mo na importansya. No mo na importansya ang maong banning period, no? So nana cons unsa karon kadako ang pressure kumbaga kanabang ginatawag nga mga ginasagubang ninyo karon sa kinatibuk ang konseyo, no? Kanabang ang mga katawhan ba karon naka-adjust na ba sa maayo nga liderato ninyo kay sa pagkakaroon nakita naman nato no nga naa gyud mo pag-maintain ang gidyote magsesyon sa kada Lunes, no? Ang mga tao ba naanad na niana o kanabang abi nila gyapon og daw sama lang gyapon para sa una intriga lang ning natong gamay kanabang naanad na ta nga murag daw samang wala lang ta kanang kumusta ang inyong relasyon
no, kamong mga konsehal, kumusta ang inyong relasyon ngadto sa mga katawhan? Actually, honesta na, no, kami yung mga 8 ka mga konsyales or mga SB members, nagalihok yun sa lain-lain nga mga komite. No? Ngani, ang atong turismo karon doon na nagi improvement diha sa atong Rama Beach Resort, Yes. no? Nga diin usapon ni ka inisyatiba sa ato ang mayor pinagi sa Committee on Tourism. Daghan pa pinagi sa sports, daghan kayo sa edukasyon, sa health. Sa akong nakita nga kining amo ang grupo karon panagsuod, no? Grupo sa Ruwa Minal. Dako kay ni og epekto sa pag-asinso sa atong lungsod. Ngani atong nakita ni ana bag-o na ato ang municipal hall. Yes. Doon na tay mga improvements nga or achievement nga ato ang nahimo diri sa atong lungsod sa Clarin pinaagi sa mga pagpangulo sa atong mayor, sa atong vice mayor, no, bahin sa ato ang improvement diha sa town center, pagkakaron ang atong CLUP kay kining CLUP comprehensive land use plan usa kini ka tinubdan diin ang atong lungsod mo asinso tungod kay ma-arrange naman ang mga nagalaing mga motorok nga mga business sector, Wow. industrial, commercial, o agricultural nga o kining residential, no? Diha na ma-arrange nya hapsay na kay undagan ang ato pong mga kanang gitawag natog mga magtukod og mga negosyo. Makakita na sila pwesto diin dugo ko na sa tao tungod kay moturok naman diha ang nagkalain nga mga commercial institution diri sa atong lungsod, no? Bot pasabot nga dili na Dili na magtagi-tagi ba? dili na magtapok-takwak unsa man ngalan na. Luyo sa ato ang munisipyo, ni diri sa town center, ni apo diri uban sa kuan, dili na kundili naa na gyud sa pwesto diin haom sa ato ang CLUP Comprehensive Land Use Plan. Hapit na. Kay gituhuan na mo tungod sa mo ang kasibot nga mahimo na among pagpaluap. Dayon hapit na gina siya mahimo. Dayon ako pong nakita sa amo ang konseho karon nga Yes. United yun may. United. Akong nakumparar sa una kay nakabisita man punta tungod kay barangay opisyal ta or kapitan nga kung dunay mga meetings or dunay mga argument nga mahitabo tungod kay nagalain ang mga plano sa ubang mga konsehal sa una, no? Muna na nga hinoon moabot kini sa punto nga mahimurang masolusyonan pero para namo karon kung makita lang namo nga unsa ka maayo epektibo ug unsa ka kanang potential ang maong mga programa sa atong lungsod amo ginang suportahan dayon sa walay mga lain-lain pa nga mga istorya. Munay among ginahimo karon ngani sa unang panahon, no, ako laning ikuan nga Yes, cons. sa una dugay sila mahuman og kuan kay ako makabati mo kay kining kapitan lagi ta nga naaman ta kanunay pod mosulod mo atin og mga kuan. Ang pagkakaroon sa mo di na kay dugay tungod kay magkasinabtanay rami dayon. Kung naay usa ka komite mo po sa iyahang programa pinaagi sa pagsupport ni mayor amo din ang butahan nga yes aron matuloy-tuloy ang mga programa nga manindot alang sa kalampusan sa pag-asinso sa atong lungsod alayon sa maong 5 M's nga gi pahaom usab sa pagserbisyo sa atong pinalangga nga gobernador. Yes, cons. Lindot kayo ang imong pagpalawom tungod kay kana bang nakita nato sama sa imong gingon nga you are united. Sa inyo sa Sangguniang Bayan, united mo isip usa sama sa imong giingon gali nga
dali ka kayo yung session may tabo tungod kay wa na mga pakigdebate nga may tabo, no? So, nindot kayo mo na ebidensya mga kaasenso nga aduna gayoy kanang unity kung si Cons Boy pay pasultion, and then gani ang pagkutay usab sa ehekutibo ngadto kang Mayor Jojo sayon nga pug kayo, no? Sayon nga pug kayo. Anyway, Cons, murag hapit na gitingali manudlo ang oras, mga patimbaya, mga unsa pa ka dira, mga angay nimong isibya. Please go ahead. Unas tanan, no, ato gyud pasalamatan, no, acknowledge ang presensya sa Ginoo tungod kay siya mo'y tag-iya nato og siya mo'y naghatag nato wisdom aron mapaabot usab sa ato ang mahal nga lungsod, no. Ako usab nga pagtimbaya sa ato ang most hardworking Governor Henry Sibilya Waminal, siyang way puas nga pag-umbrella o paghatag og suporta sa ato ang lungsod sa Clarin. Ingon man sa iyang busy, Wing Guterres, sa ato ang action man Mayor Jojo, Engineer Jojo da Sirua, og atong pinalangga usab nga inahan, Vice Mayor Ate Ging ng Bayan, Ging Waminal de los Santos, ug sa tanang mga SB members, sa tanan usab nga mga head of office, nagpasalamat pud mi, ug sa tanang mga katawhan sa lungsod sa Clarin sa inyong pagsuporta o pagtabang kanamo nga makahimo mi og mga nagkanlaing mga gimbuhaton isip mga komitiba sa among kaugalingon aron mahatagan o katigbawan ang atong mga tagilungsod ug ingon man sa pag-asinso sa ato ang lungsod sa Clarin. Usbon ako, daghan kayong salamat gikan sa atong mga lideres, sa ato ang mga head of office, sa atong mayor mismo nga walay hunong sa pagsuporta ug unsa may mga maayo nga mga mihuras nga mapaabot ngadto sa atong mag-uuma, sa atong mga katawhan diri sa lungsod sa Clarin. Hinaut unta nga maghiusa ta, magtinabangay aron mapadayon ang atong damgo ug tinguha nga ang atong lungsod Clarin mamahimong o maasinso sa uban pang mga tuig. Daghang salamat, dinhira si Ruko Kutob, o maayong buntag kanaton tanan. Atong nabati mga pinangga ang atong committee chair sa Agriculture and Environment sa hawanan sa konseho sa atong lungsod sa Clarin, ang atong ginatawag nga Tatay Boy Sumina. And of course, atong nabati ang maayo nga liderato sa atong ginatawag nga Ruwaminal Administration Helebina sa paghatag pagtagad sa natad sa agrikultura. Wa na kita igong panahon. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa atong sa ato ang Action TV o dito sa Pikas Sibian ang Radio Asenso 106.7 Farm Radio. Kini lang si Don Miguel together with Tatay Boy Sumina, and we're gonna say bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all. Asenso Clarin, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.